So, samtang maghuwat na ni Kuya Zaki, pinagpalit ko og asin. So, ayun ang tagtambalizin. Daghang hinay-hay kahit uwan. Ha? Sige, uwan, mainit. Maginasin ko og lokoy. Ipaprito ko og lokoy. Busy, no? Iwa na yung asin. Magic rabbitsin. No. Paghuwat ni Kuya Zaki, palit og asin. Palit asin si Kuya. Dito sa tindahan. Nagkadiwa ko pagani ron. Nag-alig-alig og palit. Na? Nag-alig-alig si Kuya. Ako'y mapalit. Magbantay sa mga katiyot. Di man sila. Magbantay ka mauban. Ikaw na may palit. Gusto ko. First time na gusto ko papalit. Ah! Naayos maghihatag. Unsa na magaingon? Asin? Dali otro palit. Bayabi na guys eh. Dali. Dali ka na bebe. Mawanan. Unsa ba magiingon? Ay, so siguro tarong kaglitok. Ay, asin. Oh? Naayos gihatag. Unsa magiingon? Asin. Ay, siguro magiingon. Ay, tarong kaglitok.